Okay, so today we will continue with chapter 6, chemical equilibrium. Okay, so kita cuba cover 6.1 dengan 6.2 lah, iaitu dynamic equilibrium dengan equilibrium constant. Okay, so nanti akan ada so dia tak susah. I'll try to explain everything as simple as possible. Kalau ada apa yang tak jelas, make sure you guys ask questions. Boleh kan? Boleh sir. Okay, alright. Okay, so first of all, Kan sir. okay, dynamic equilibrium. Okay, so you pernah tengok simbol ni? Okay, bila kita buat persamaan apa kan, dia arrow one direction saja to the right lah. Maksudnya daripada reactant kepada produk. Okay, so if the arrow is in one direction, we call it non-reversible. Okay, non-reversible reaction. Maksudnya dia proceed only one direction sahajalah, daripada kiri ke kanan. Okay, tu non-reversible reaction. Kita pakai arrow biasa yang kita pakai untuk tulis persamaan lah. Okay, alright. Kalau reversible reaction pula, dia akan ada simbol ni. Okay, forward and reverse macam ni. Okay, so kita panggil sebagai reversible reaction. Okay, so reversible reaction maksudnya dia can go forward and also reverse lah. Maksudnya contohnya yang dibagi sini calcium carbonate. Okay, dia akan dissociate bagi calcium oxide dan carbon dioxide. Okay, dan reaction ni juga boleh proceed from right to left. Maksudnya calcium oxide gabung dengan carbon dioxide can give you back your calcium carbonate. Okay, so reversible means can happen in both direction lah. Okay, alright. So yang first part of the arrow tu ke kanan, maksudnya reaction proceeds from left to right. The down part tu ke kiri, reaction tu proceeds from right to left. Okay, right. Okay, so in a reversible reaction, okay, initially the reactant tu, okay, proceed towards the formation of product. Maksudnya daripada reactant ke produk lah. Okay, so as soon you dah ada produk, okay, bila you dah mula dapat produk, lepas tu the reaction will start to reverse pula, pergi semula ke reactant. Okay, so ni contoh lah. Okay, contoh. Okay, you should know lah how to plot concentration against time graph ni. Maksudnya as the time goes on, apa jadi kepada concentration reactant ataupun kita punya produk lah. Okay, so if you see okay, we start from A to B lah, dan dia ni adalah reversible. So apa yang berlaku, as time goes on, concentration of A tu akan berkurang, sebab daripada reactant kita dapat produk. So if you see the curve tu, okay, untuk concentration A okay, dia akan berkurang. Lepas tu dia akan jadi flat macam tu. Nanti kita akan tengok apa maksudnya bila dia curve tu lepas tu dia jadi flat, apa maksud dia. Okay, so once you dah convert from reactant to product, sekarang you ada product pula lah. Asal kita tak ada product, that's why it starts from zero. Okay, so again the same thing, concentration of reactant tu akan naik, akan naik. Alright, and then at one time it becomes constant. Okay, alright. And untuk concentration kita pakai square bracket lah. Okay, kita pakai square bracket. So yang ni semua boleh nampak tak? Yang concentration reactant tu akan berkurang, concentration product tu akan naik. But after some time dia remains constant macam tu. Semua boleh nampak yang tu tak? Boleh sir. Okay, alright. So A decrease, concentration of A decreases with time, concentration of B tu increases with time. Okay, after time T1 ni, okay, after time T1 kalau you tengok, the concentration tu remains unchanged. Okay, bila concentration tu dah tak berubah, kita cakap the system is in equilibrium. Bila concentration dia remains constant, kita cakap system tu is in equilibrium. Maksudnya, okay, kalau dalam bahasa yang mudah nak faham, kadar daripada A ke B and from B to A is the same. Okay, so the rate of formation of product and the rate of formation of reactant is the same lah. Okay, so that's why the concentration tu remains constant. Alright.
Okay, so apa ciri-ciri equilibrium tu? Dynamic equilibrium. Okay, so first macam kita tengok daripada plot tadi tu, the concentration sama ada reactant ataupun product, dia stop changing. Maksudnya dia remains constant lah over time. Okay, maksudnya apa kat sini? Rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction. Okay, so dua-dua ciri ni you kena tahu. Rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction. Okay, nanti kita akan tengok apa ni Q, kita panggil sebagai reaction quotient lah. Dia sebenarnya produk bahagi reactant. Okay, tapi nanti kita akan tunjuk macam mana cara nak tulis expression ni. Sebab daripada penulisan ni nanti kita akan buat pengiraan lah. Okay, and then kita tengok equilibrium sekarang. So nanti kita akan belajar berkenaan equilibrium constant. Okay, so dia punya simbol tu adalah K. Okay, so kalau at equilibrium, okay, nilai Q tu akan sama dengan K. But again, macam saya bagi tahu, lepas ni baru kita tengok, okay, apa tu Q, apa tu K, macam mana nak tulis expression dia. Okay, alright. So this is an example. Okay, so kita ada dua benda lah. Okay, so we have N2O4, okay, and you have NO2, nitrogen dioxide. Okay, so katakan you start dulu daripada N2O4. Okay, so you nampak tak concentration N2O4 tu berkurang dan concentration NO2 tu naik. Semua nampak tak? Nampak. Okay, itu perkara pertama yang you kena tahu. Okay, second thing yang you kena tahu, okay, so apa yang you kena boleh nampak tak dia naik lagi banyak dari, nampak tak NO2 ni dia naik lebih banyak daripada N2O4 dia kurang. Can you see or not? Dia naik lagi banyak daripada kurang tu. Semua boleh nampak tak? From the graph. Boleh. Okay. Okay, so kenapa dia macam ni? Any idea tak kenapa dia macam ni? Ada apa-apa idea tak kenapa dia macam ni? Kuat sikit. Okey, memang betul lah. Sebab dari react, N2O4 akan berkurang, NO2 akan naik. Tapi kalau you tengok, dia naik tu 2 kali ganda. Sebab apa? Dia punya ratio ni, nisbah dia 1:2. Maksudnya kalau N2O4 turun 1 kali ganda, NO2 akan naik 2 kali ganda. Sebab tu dia punya curve tu ada beza. Dia tak sama. Okay, sebab apa? Ratio dia tu 1:2. Okay, and initially you must know, kita punya equilibrium constant tu K tu tak sama dengan Q. Once the reaction, the concentration tu becomes constant, nilai Q tu akan sama dengan kita punya equilibrium constant. Ini nanti kita akan tengok lah. Okay, alright, apa yang dicuba cakap dekat sini, lepas T1 bukan maksudnya kita punya reaction tu dah stop. Cuma for rate of forward reaction and rate of reverse reaction tu dia punya rate adalah sama. That's why the concentration tu remains constant. Okay, okay, so this is another example lah. Okay, sekarang katakan kita tengok ke depan, maksudnya daripada N2O4 kepada NO2 lah. Okay, okay, so concentration N2O4 over time tu dia akan berkurang. Okay, yang bawah ni diterbalikkan je. Sekarang kita tengok daripada NO2 kepada N2O4. Okay, so again saya nak tanya, nampak tak line curve merah dengan curve biru ni? Curve merah dia lagi banyak daripada, dia maksudnya dia punya melengkung tu lagi dalam jika dibandingkan dengan the blue curve tu. Boleh nampak tak? This one and this one ni. Okay, so again the same thing. Reason being because kalau daripada N2O4 kepada NO2, from reactant to product, the ratio is 1:2. So kalau, that's why the curve tu lagi dalam as compared to the reverse reaction. Maksudnya daripada 2NO2 kepada N2O4 tu. Okay, so this one is just explanation lah. Apa yang dicuba nak cakap pertama sekali, as N2O4 ni is consumed, the rate of forward reaction decreases. Okay, sebab kita akan dapat produk. Okay, as NO2 is formed,
the rate of reverse reaction pula increases. Maksudnya dia akan pergi semula ke kita punya reactant. As the two rates become equal, yang sini lah. Okay, and equilibrium state is attained. Bila at equilibrium tu, you kena tahu concentration dia tak berubah dah, dia remains constant. Okay, so cuba fahamkan yang concentration against time yang curve dia draw ni. Okay, kenapa reactant berkurang, kenapa produk akan bertambah, and then macam mana dia punya nisbah curve dia tu, berapa kali ganda, kita kena tengok dia punya bilangan mole lah. Okay, alright. Okay, yang ni law of mass action ni. Okay, so just simplify everything lah. Okay, so kita akan tengok ni equilibrium constant kita, iaitu our K lah. Okay, alright. So next thing you kena faham, yang untuk bila nak tengok equilibrium constant ni, okay, ada beberapa condition lah. Pertama sekali, temperature dia constant. Okay, for a reversible reaction at equilibrium and a constant temperature, okay, you akan ada ratio reactant and product concentration. Okay, so ratio tu yang akan bagi nilai K kita lah, ataupun kita panggil sebagai equilibrium constant. Okay, so again, lepas ni bila kita mula tulis, baru you boleh nampak. Okay, okay, alright. So macam mana nak tulis kita punya equilibrium constant? Okay, so pertama sekali, okay, K lah equilibrium constant, sama dengan, okay, product over reactant. Okay, itu pertama, product over reactant. Okay, untuk setiap produk ataupun setiap reactant tu nanti boleh ada power depending berapa mole depan dia. Okay, contohnya kalau C ni 2 mole, so nanti you akan dapat square bracket C macam ni, kuasa 2. Okay, the power for the reactant ataupun produk tu, dia depends on berapa bilangan mole dekat depan dia. Okay, and expression dia adalah product over reactant. Okay, so far boleh kelas? Boleh. Okay, Boleh. so you kena boleh buat expression ni, nanti you kena masukkan nilai buat pengiraan lah. Okay, alright. So K tu you call as equilibrium constant. Kalau untuk concentration, kita pakai square bracket. Okay, nanti kita akan tengok daripada persamaan apa yang boleh kita ambil kira untuk nak masukkan dalam kita punya expression. Bukan suka-suka kita masukkan semua reactant ataupun produk lah, ada syarat dia sedikit lah. Okay, then macam saya bagi tahu, power dia semua ni depends on dia punya stoichiometry lah, berapa bilangan mole dia. Okay, so let's have a look. Okay, okay, so conclusion daripada point di sini adalah, okay, walaupun concentration tu okay, reactant akan berkurang, produk akan bertambah, tetapi dia punya ratio tu is still the same. Okay, sebab dia in equilibrium. Maksudnya rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction. So K kita tu tak akan berubah. Itu dia punya maksud dalam point ni lah. Although the concentrations may vary, vary tu maksudnya berubah lah. Okay, as long as a given reaction is at equilibrium and the temperature does not change, K remains constant. Okay, so kena ingat, equilibrium constant untuk sesuatu tindak balas tu dia fix. Okay, alright, walaupun concentration reactant atau produk tu berubah, nilai K dia masih sama. Okay, cuma nanti kita akan belajar lah, temperature boleh affect kita punya equilibrium constant ni. Okay, that one is for later lah. Okay, alright. Okay, ni kita tengok semula yang tadi tu, N2O4 ni, nama dia dinitrogen tetraoxide, and NO2 lah, nitrogen dioxide. Okay, so ada few plots yang kita boleh buat lah. Okay, for concentration against time. Okay, right, kita tengok yang pertama. Okay, kita start dengan NO2. Okay, alright. Okay, so you see nisbah kita start dengan NO2. So apa yang you kena faham, concentration NO2 nanti yang akan berkurang. Okay, and then after some time, okay, bila dia dah capai equilibrium, concentration NO2 tu akan jadi constant. Okay, itu pertama. Okay,
second thing you tengok dia start daripada NO2. So NO2 akan berkurang. Okay, so N2O4 nanti akan bertambah. Okay, so if you see N2O4 ni akan bertambah. Okay, again after some time tu dia punya concentration becomes constant lah bila dia dah capai equilibrium tu. Again, kalau you nampak curve ni, apa you nampak dengan size curve tu, class? Can anyone tell me tak? Siapa punya curve lebih melengkung ke apa ke? NO2 berganti dengan N2O4. Very good, very good. Okay, so kalau you nampak the curve tu, NO2 tu dia curve dia lebih ke dalam lah compared to N2O4. Sebab apa? The ratio is 2 to 1. Maksudnya kalau NO2 kurang 2 kali ganda, N2O4 tu dia naik 1 kali ganda sahaja. Okay, that's why you get dia tak seimbang lah dia punya curve tu. Okay, alright. Second, you katakan you start dulu dengan N2O4 okay, again the ratio is 1 to 2. Okay, so N2O4 dia akan berkurang over time, and then at equilibrium dia becomes constant. Okay, and then NO2 pula ratio dia 1 to 2. Kalau N2O4 kurang 1 kali ganda, NO2 akan naik 2 kali ganda. Okay, that's why you see the curve for NO2 tu dia lagi melengkung lah. Okay, and for this one ni dia takkan bersentuh lah, dia won't intersect each other. Okay, alright. And then this is another example lah. Okay, you start both with NO2 dengan N2O4. Okay, you start both with NO2 and N2O4. Kalau you nampak over time concentration of N2O4 tu akan naik. That means dia prefer the formation of N2O4 lah. Okay, as compared to NO2. Okay, so concentration NO2 pula akan berkurang. Again the same thing. Sebab apa curve dia naik macam ni, yang NO2 lagi melengkung? Because of the ratio tu 1 to 2. Okay, just you know, kalau bila NO2 dengan N2O4 dia prefer formation of N2O4. Sebab tu concentration N2O4 yang naik, NO2 dia tu turun. Okay, alright. Okay, so macam saya bagi tahu, even though dia at equilibrium dia bukan bermaksud concentration NO2 dengan N2O4 tu sama okay, so memang concentration values tu are different. Okay, but when you see the concentration tu remains constant je, maksudnya dia dah in equilibrium lah. Okay, hold on okay. Okay, so far boleh kelas? Okay, so now kita mula belajar tulis yang expression tu. Macam mana nak tulis kita punya K tu. Okay, so kita dah tahu K tu ratio of product over reactant. Okay, and then kalau kita punya reactant atau product ada mole, dia akan jadi sebagai power ataupun kuasa lah. Okay, alright. Before we proceed, ada a few things you need to know. Pertama sekali, apa tu homogeneous equilibrium? Okay, homogeneous equilibrium maksudnya you ada equilibrium symbol ni, dan reactant and product dia are in the same state lah. Ini contohnya N2O4 gas, NO2 gas, SO2, O2 and SO3 all are in gaseous state. Yang ni ethanoic acid dissociate bagi CH3, COO- and H+, all are in aqueous state. So homogeneous tu maksudnya dia punya reactant and product all are in the same phase lah. Okay, maksudnya states of matter yang sama. Okay, kalau heterogeneous pula dia berbeza. Okay, maksudnya you can have reactant dengan product yang ada states of matter yang berbeza lah. Okay, for example you have calcium carbonate here, it will dissociate to give calcium oxide and carbon dioxide gas. Okay, a mixture of states of matter. Okay, so again it's still reversible sign okay, alright. Okay, so now we look at how to write Kc expression. Okay, so Kc ni kita tengok concentration. Okay, we will look at concentration Kc. Okay, so Kc tu adalah product over reactant. Okay, so
produk kita tengok ada apa, C. Depan dia ada mole, dia just bagi unknown je lah C. So dia akan jadi square bracket C. Kita ada D, square bracket D. Okay, over reactant kita. Apa reactant yang ada? Okay, A. Depan dia ada mole kan, A. So A kuasa A. Darab, okay, B. Concentration of B berapa? Kuasa B. Berapa mole kalau ada. Okay, itu yang first thing lah. Okay, second thing yang you kena tahu, nanti kita akan tengok. Untuk KC, bila kita nak buat expression ni, kita hanya ambil kira reactant dan produk yang ada dalam state gas ataupun aqueous sahaja. Kalau solid ke liquid kita tak akan ambil kira. Nanti kita akan tengok contoh. Boleh faham tak apa yang saya cuba nak cakap ni? Bila kita tulis expression untuk KC, kita hanya ambil kira produk ataupun reactant yang ada dalam state gas dan aqueous sahaja. Boleh kelas? Okay, alright. And we are looking at concentration. Concentration kita pakai square bracket. So unit concentration you memang tahulah, either capital M, okay, molar ataupun mole per liter lah. Okay, alright. Okay, kalau KP pula, okay, KP pula untuk pressure ataupun partial pressure lah. Okay, so pressure dia punya penulisan dia berbeza sedikit. Okay, apa beza dia? Pertama sekali kita akan ada P untuk setiap reactant ataupun produk tu. Okay, dan reactant ataupun produk tu kita tulis dekat bawah macam ni. Okay, so let me just write again. Produk kita ada apa? D. Okay, so P tu maksudnya pressure, D. Okay, depan dia ada mole, so dia akan jadi sebagai kuasa. Okay, and then you have C. Okay, depan dia ada C, so jadi sebagai kuasa. Over reactant kita ada B. Okay, kalau depan dia ada mole, dia akan jadi sebagai kuasa. Okay, then last kali A. Depan dia ada mole, dia akan jadi sebagai kuasa. This is the basic lah of how we write the expression. Okay, alright. Next thing you kena tahu, tadi kita dah tengok, kalau KC kita hanya ambil kira apa tadi saya bagi tahu kelas? Aqueous dengan Gas. very good. Gas. Okay, bagus. Kalau KP kita hanya ambil kira gas sahaja. Okay, so you must understand this first. Then only you know bila nak tulis apa yang nak saya masukkan, apa yang tak perlulah. Okay, alright. Okay, so P tu actually represents the partial pressure lah. Okay, partial pressure of each gas tu at equilibrium. Okay, and then pressure untuk pengiraan KP ni semua kita akan pakai ATM. Okay, okay, so the concentration macam saya bagi tahu tadi, liquid dengan solid tu dia tak akan berubah in a reaction lah. Okay, so dia tak akan berubah, so kita tak masukkan dia. Do not appear in the equilibrium constant expression. Ini contoh Okay, nampak? Okay, kalau kita nak tulis KC, kalau kita nak tulis KC, product over reactant. Okay, so you nampak produk kita ada solid, tak payah. Reactant kita ada solid, tak payah. Okay, so kita terus buat sahaja KC. Kita hanya ada CO2 sahaja. Kalau KC tu concentration, kena pakai square bracket. Okay, right. Tak ada mole apa-apa kat depan, tak perlu buat apa. Okay, lepas tu kalau KP pun sama je. Okay, KP kita pakai P ni partial pressure, tulis CO2 kat bawah macam ni, use the normal bracket. Okay, so that's why I told you kalau KC kita ambil kira gas dan aqueous, kalau KP hanya gas sahaja. Okay, so yang pure solid and pure liquid semua kita tak payah ambil kira lah. Contohnya kalau untuk equation ni, inilah final expression kalau dia minta suruh kita tulis KP ke ataupun KC. Okay, alright. Okay, so I give you about 1-2 minutes. Boleh buat tak ni? Tulis dia punya KC dengan KP ni untuk setiap satu equation ni.
Boleh kelas? Okay. Alright, just remember that KC itu, okay, we include yang aqueous and gas, dan KP itu kita hanya include gas sahaja. Okay. So please try, jangan like tak buat pula. Okay. So let's have a look at the first one. Okay. Kalau KC kita ingat pakai square bracket. Okay, pakai square bracket, and then masukkan product over reactant lah. Okay. So ini aqueous semua kan, so kita ambil kira semua lah. Okay. Alright. So F minus, okay, H plus over HF square bracket. Okay, depan dia tak ada mole apa-apa semua, so dia tak ada any power lah. Okay. And then untuk soalan A ni, KP dia tak ada. Betul tak? Sebab none is in gas state, betul? Okay, alright. Okay, next for B kita tengok kalau untuk yang ni lah. Okay, so you have product kita NO2, reactant kita O2 dengan NO. Okay, so NO2 tu ada 2 mole. So we put square bracket for NO2 power 2 over reactant kita. Semua gas, so semua kita ambil kira lah. NO ni power, ada 2 mole, so dia akan jadi kuasa 2. And then oxygen tak ada any mole kat depan, so just the square bracket lah, no power lah. Okay. And then gas, so untuk KP kita akan masukkan semua lah. Okay. Again remember kalau KP kita tulis P untuk semua, produk ataupun reactant dekat bahagian bawah tu, and then normal bracket, and then tengok kalau NO2 ada 2 mole, so dia become square. NO ada 2 mole, so becomes square. Kalau oksigen tak ada mole kat depan, 1 mole lah kan, so tak payah buat any power lah, just buat macam biasa ni saja. Okay. Next kita tengok untuk contoh yang ni lah. Okay, we ada liquid, gas and liquid. Okay, kalau KC, liquid tak ambil kira, liquid tak ambil kira. So produk kita tak ada apa. Produk kita tak ada apa, we just write as 1. Okay, ingat kalau tak ada apa-apa, we just write as 1 produk kita over reactant kita. Gas kita ambil kira untuk KC, so SO3 square bracket. Okay, no mole kat depan, so tak ada kuasa apa-apalah. Okay. Okay, so ada gas, so we can write the expression for KP as well lah. 1 over partial pressure of SO3. We use the normal bracket. Okay. Alright, so far clear class? Boleh? Boleh. Okay. Alright. Okay. So KC itu, okay, equilibrium constant untuk concentration lah. Kalau KP pula equilibrium constant untuk pressure, okay, ataupun partial pressure. Okay, so ada equation yang relate dua-dua ni lah, KP dengan KC. Okay, nanti you akan pakai equation ni juga untuk nak solvekan calculation questions lah. Okay, apa dia punya relationship antara KP dengan KC adalah this is the formula tu. Okay, so KP is equals to KC, R tu gas constant, okay, T tu temperature, delta N tu sebenarnya perbezaan bilangan mole reactant dengan produk. Okay, but nanti saya akan tunjuk ada contoh pengiraan, baru you boleh nampak lah macam mana we use this formula. Okay, alright. So again, this one just to show lah, okay, macam mana nak tulis KC, macam mana nak tulis KP. Always remember, yang penting okay, apa states of matter yang kita ambil kira, dan sama ada soalan tu minta kita tulis untuk KC ke KP. Right? Okay, dan dia juga ada melibatkan ni lah.
PV equals to nRT juga. Okay, actually apa hints ni sebenarnya, daripada sini dengan tiga-tiga ni dia combine, dia akan dapat yang expression ke atas ni. Okay, but you don't have to worry about macam mana dia derive lah, sebab I rasa tu tak termasuk in your syllabus how to derive this equation. So just know for now KP equals to KC times by RT tu dia akan kuasa delta N. N tu, delta N tu beza number of mole product and reactant. Nanti kita tengok macam mana nak tentukan nilai N tu. Okay, alright. So this is an example. The equilibrium concentration for the reaction between carbon monoxide and chlorine to form COCl2. Maksudnya carbon monoxide reacts dengan chlorine dapat COCl2. Okay, alright. Dan dia dah bagi concentration at equilibrium lah. Okay, kalau concentration tu kita pakai square bracket macam ni, equilibrium tu kita boleh pakai simbol macam ni. Concentration dia dekat equilibrium. Okay, CO dia dah bagi 0.012, chlorine dia dah bagi 0.054, and COCl2 dia dah bagi 0.14 molar. Okay, so they ask us to calculate KC and KP. Okay, so apa yang you kena faham dekat sini bila dapat soalan macam ni, okay, dia bagi concentration at equilibrium. So dia bagi concentration at equilibrium. So apa yang kita boleh tentukan dulu adalah KC. Okay, sebab KC ni adalah equilibrium constant untuk concentration. Okay, kita tak boleh cari KP sebab dia tak bagi nilai pressure. Okay, so apa you kena buat, you kena write dulu expression untuk KC ni dulu. Okay, so you write dulu expression untuk KC, product over reactant kita. Okay, so gas semua kita ambil kira untuk kita punya KC. The next thing what we do, dia dah bagi nilai concentration at equilibrium ni semua, kita just substitute masuk sahaja nilai concentration tu. Just substitute masuk COCl2 0.14 molar, CO 0.012, and Cl2 0.054. Okay, solving this will give you 216. Ini adalah nilai KC kita. Okay, so bila dah cari KC daripada equation ni, daripada kita punya expression ni, kita boleh cari KP pakai formula ni, iaitu KP equals to KC RT delta N. Okay, so how to determine delta N ni? Okay, delta N ni bilangan mole product tolak reactant. Okay, so kalau you tengok product we have only 1 mole. Okay, reactant kita ada berapa mole kelas? 2, betul. 1 mole Cl2 dengan 1 mole CO. Correct? Okay, so 1 tolak 2 dapatlah negative 1. Ini nilai delta N kita. Okay, alright. So and then R ni you dah tengok in previous chapter, gas constant 0.0821 lah ataupun 8206, sama lah unit dia liter ATM per mole per Kelvin. And then temperature also, make sure it is in Kelvin. Alright, soalan ada bagi temperature tadi 74 kan, 74 degree Celsius. You kena convert dia kepada Kelvin. Okay, and then you just masukkan je the values ke dalam formula ni. KC berapa, okay, R T, R dengan T tu dia bracket and then delta N tu power berapa, negative 1. Okay, so solving that will give you the value for KP lah. Okay, boleh kelas? Boleh ke? Okay. Okay, so apa yang summary yang I nak you faham dekat sini adalah, okay, bila dia bagi concentration at equilibrium, you boleh terus kira you punya KC. Okay, kalau dia bagi pressure at equilibrium, you boleh kira terus dia punya KP. Okay, at equilibrium
Nanti kita akan tengok kalau bukan dekat equilibrium apa kita kena buat. Alright. Okay, so inilah yang saya nak tunjuk lepas ni. Okay, so apa pengiraan yang you akan come across lah when doing equilibrium questions. Alright. Kalau macam tadi dia dah bagi quantity dekat equilibrium tu, equilibrium quantities given, sama ada concentration ke ataupun pressure. Bila dia dah bagi quantity at equilibrium, you boleh terus kira Kc ataupun terus kira Kp. Okay, you boleh terus buat. Alright. Kalau dia tak bagi quantity tu at equilibrium, mungkin dia bagi initial concentration ke apa contohnya lah. Kalau dia bagi initial concentration ke initial pressure kan. Okay. Alright. Biasanya kalau dia bagi nilai initial concentration ataupun initial pressure, soalan tu dia akan bagi nilai Kc ataupun Kp lah. Okay. Apa yang dia nak biasanya kita buat, dia nak kita tentukan apa concentration at equilibrium. Okay, kita kena cari concentration at equilibrium tu, sama ada dia punya concentration ke ataupun dia punya pressure. Okay. So kalau dia tak bagi quantities at equilibrium, kita kena cari sendiri. Okay. So how do we do that? We use what we call as reaction table lah, ataupun apa saya tulis ni, yes, betul lah, ice table lah. Okay. So dia punya ringkasan tu ice table. Okay. I ni maksudnya initial, C ni change, E tu adalah at equilibrium, sama ada concentration ke pressure. Okay. So what we, the summary, like dia punya nama ringkas tu we call it as ice table lah. Okay. Right. So reaction table ni nanti, okay, kena ingat bila saya perlu pakai reaction table, bila saya tak diberi quantity concentration ataupun pressure at equilibrium dan saya perlu tentukan benda tu at equilibrium, saya kena pakai ice table ni. Okay. So ice table ni terbagi kepada 3 lah. You have your initial quantity, initial pressure ke initial concentration ke, depends on the question. Okay. The second part is the change, perubahan tu. Concentration tu akan meningkat ke berkurang, nanti kita akan tengok macam mana nak tentukan concentration tu naik ke turun. And then the quantity at equilibrium yang kita nak tu, how do we determine? Okay. Alright. So quantities, like I told you, either concentration or pressure. Okay, so kita tengok soalan ni. Okay, so everyone please just quickly go through the question first. Reaction lah, hydrogen gas reacts with iodine gas to give you hydrogen iodide, nilai HI ni. Okay, so dia cakap lah, suppose a flask containing H2 and I2 heated to 425 degrees Celsius. Okay, sekarang dia bagi initial concentration. So kena faham, dia bagi initial concentration of H2 I2 lah. Okay, tak apa, saya just buat macam initial. Okay, H2 berapa concentration dia? 0.0175 molar. Okay. Berapa concentration of I2? Okay, sama, 0.0175 molar. Okay. Ini adalah initial concentration. Okay, initial concentration, bukan concentration at equilibrium. So kena ingat, bila you diberi initial concentration, you tak boleh terus cari Kc awak. Okay. Alright. Apa yang soalan bagi quantity at equilibrium adalah dia punya concentration of HI. Okay. So concentration of HI ni at equilibrium lah, saya buat macam ni. Dia beri nilai 0.0276 molar. Okay. So from all these values, dia suruh kita kira the equilibrium constant lah. Okay, maksudnya kita kena kira Kc dulu. Sebab apa? Kita ada concentration. Lepas tu kita boleh kira Kp pakai formula tu. Kp is equals to Kc RT delta N tu. We do one by one. Okay, sekarang how to do the ice table? First of all, you kena ada 3 benda ni. Okay, initial concentration. Okay, concentration pakai square bracket and I. Okay, change in concentration tu kita boleh represent dia as delta lah. Tapi semua concentration
unit dia masih sama. And then yang bawah sekali ni concentration at equilibrium. So kita simbol dia square bracket dengan equilibrium sign ni. Okay. So second thing, okay, you punya equation macam ni. Make sure your equation is correct. Okay, ada reversible sign, semua betul. Okay, in this case tak ada masalah sebab equation diberi lah. Next awak kena check states of matter semua. Okay, gas. So untuk KC kita ambil kira aqueous dan gas lah. So ada gas, semua kita ambil kira. Okay, alright. Next kita masukkan value one by one. Okay, H2 dah diberi 0.0175. I2 dah diberi 0.0175. Kita start dengan H2 dengan I2. So kalau HI initial concentration dia adalah berapa ni kelas? Zero. Yes. Why 0? Sebab kita start dengan H2 dengan I2. So HI tu initially 0. Boleh faham tak kelas kenapa nilai dia kosong? Boleh. Yang lain boleh tak? Boleh follow tak? Boleh sir. Okay, alright. Perkara berikutnya yang you kena faham adalah change tu. Macam mana concentration dia berubah. Okay, so you must understand. Okay, reactantnya concentration akan berkurang sebab kita start daripada H2 dengan I2. So apa yang you kena faham, concentration H2 dengan I2 akan berkurang, dan produk kita punya concentration akan bertambah. Okay, so how do we write? So kita akan pakai X lah. Okay, kita akan pakai X unless soalan ada bagi value. Kalau tak kita pakai X. Okay, reactant tu berkurang, so depan dia 1 mol sahaja. So we just put minus X. Okay, and then produk tu akan bertambah concentration dia. Okay, so berapa banyak bertambah? Ada 2 mol, so 2X. So you must be clear with this first, how to write ni. Okay, so kalau yang kurang minus, okay, berapa X tengok mol dia berapa kat depan lah. Okay, so H2 minus X, I2 minus X, HI tu akan bertambah, produk kita akan bertambah. So we put plus 2X. Why? Because you ada 2 mol of HI. Okay, last kali ni yang penting, concentration at equilibrium tu we just combine je initial dengan change tu. So 0.0175 minus X, 0.0175 minus X. Okay, ini 0 plus 2X tu adalah 2X lah kan, 2X. Okay, kalau you tengok soalan tadi, dia dah bagi concentration HI tu at equilibrium. Okay, concentration of HI at equilibrium soalan dah bagi. Okay, so awak tahu kalau dalam bentuk X at equilibrium concentration HI tu adalah 2X lah. 0 plus 2X is equals to ni yang soalan bagi 0.0276. So kalau 2X sama dengan 0.0276, boleh tak kita cari nilai X kelas? Boleh. Yes, we divide by 2 lah. Okay, so nilai X tu is 0.0138. Okay, so once you find this X value ni, okay, once you find this X value, okay, apa you kena buat? Okay, you kena substitute dalam sini. So you kena cari concentration H2 at equilibrium berapa, concentration I2 at equilibrium berapa. Okay, so concentration of HI ni kita tahulah soalan dah bagi. Okay, tapi kita guna dia untuk nak cari nilai X tu. Okay, once we know the X value, kita substitute nilai X tu to find concentration of H2 at equilibrium, concentration of I2 at equilibrium. Ini yang concentration at equilibrium. Okay, concentration at equilibrium. Okay, so nanti kita pakai concentration ni semua produk kita, reactant kita at equilibrium ni, baru kita boleh cari kita punya KC. Okay, so that's why I told you, okay, KC ni is concentration at equilibrium. Okay, nanti you buat soalan tu ada banyak latihan macam ni lah soalan yang melibatkan pakai unknown ni semua. Okay, alright. So
You dah tentukan concentration and equilibrium semua. Make sure you punya expression untuk Kc tu adalah betul lah. Hi tu ada 2 mol, so dia kena kuasa 2. Substitute the values, the concentration values ni substitute. Get your answer. You should get 55.6 lah. Okay. Alright. So if they ask you to calculate Kp pun boleh. Kp is equals to Kc RT delta N. Okay. So temperature soalan dah bagi. Okay. Gas constant pun ada. Okay. But kalau you if you're smart, you can see that delta N ni adalah produk tolak reactant lah. Okay. So produk kita berapa mol? 2. Reactant kita pun 2 mol, betul tak? So 2 tolak 2 berapa? Kosong. So actually so RT power 0 maksudnya anything to the power of 0 maksud dia 1 lah. So kalau you nak kira Kp pun you kena tahulah Kp value tu sama je dengan Kc sebenarnya. Okay. So boleh faham tak pengiraan ice table ni kelas? Yang this one ni boleh? Kenapa dia tolak, kenapa produk tambah? Okay. Okay. Boleh. Alright. So any questions so far? Okay, kalau tak ada, we just take 1-2 minutes break and then kita sambung dengan alpha ni. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay. Saya. Yes, okay, bagus. Tanya soalan. Boleh tak saya yang macam mana nak dapatkan macam ni dapat unknown negative X. Yang unknown negative X ni, okay. Nak negative X. Okay. Negative positif. Okay. Memang negatif. Alright. Yang soalannya sekarang for this change in concentration, betul? Betul. Okay. So apa yang you kena faham, okay, jangan ingat always we will start from the left, you know. It depends on the question also lah. Okay, sekarang soalan dah bagi initial concentration of H2 dengan I2. Maksudnya kita mula daripada reactant, produk kita ni adalah kosong, betul tak? Tu boleh faham tak? Kita mula dengan reactant, produk kita adalah kosong, betul? Faham. Okay. Next thing you need to know, this is an equilibrium reaction lah. Okay, equilibrium maksudnya boleh pergi ke depan dan ke belakang lah. Okay, so apa yang berlaku? Okay, you nak dapatkan produk. So apa akan jadi dengan concentration reactant awak? Dia akan bertambah ke berkurang? Kurang. Betul? Kurang. So you pakai negatif lah. Sebab apa? Reactant kita berkurang. Dan you pakai positif untuk produk sebab dia bertambah. Betul? Betul tak? Kuat sikit, tak dengar? Betul sir. Yes. Okay, next nak tentukan berapa X tu, tengok mol kat depan dia. Kalau tak ada apa-apa, maksudnya dia 1 mol lah. Just put X saja. Macam produk ni, dia akan tambah. Okay, dia ada 2 mol kat depan. Sebab tu dia letak 2X macam ni. Sebab concentration ni berapa banyak berubah kita tak tahu. That's why we put unknown and then baru kita cari. Boleh? Boleh saya faham. Terima kasih sir. Sure tak? Betul tak faham? Sure. Ke bawa faham ni? Betul Faham. Betul. Okay, alright. Okay, next kita tengok okay. Alright. Ada lagi satu nanti kita akan tengok lah lepas dah kira Kc, Kp, cari nilai X apa ni semua. Okay, sebenarnya dalam kuliah ni dia punya example is very very simple lah. Nanti kita akan tengok lah. Kan tadi kita belajar macam mana nak selesaikan X kan. Nanti kita akan tengok X tu kita boleh dapat macam kuadratik. Bila ada kuadratik, you dah pernah belajar kan X boleh ada macam 2 nilai, betul tak? X boleh ada 2 nilai. Nanti kita akan tengok nilai mana yang kita boleh ambil, nilai mana yang kita tak boleh ambil, apa sebab dia semua. Okay, alright. Okay, next kita tengok degree of dissociation or what we call as alpha lah. Okay, alpha ni dia adalah
change in concentration of the reactant tu over initial concentration of reactant. Okay, so nanti kita akan tengok macam mana nak buat pengiraan ni semua. Okay, alright. Okay, sekarang soalan tanya. Okay, kita dah tahu apa tu K lah. Okay, suppose you know the value of K at the same temperature of the reaction. Okay, how do you know kalau reaction tu dah sampai equilibrium ke belum? Ataupun kalau reaction tu belum capai equilibrium, dia pergi ke direction mana? Dia kena pergi ke sebelah kiri ke, ataupun dia kena pergi ke sebelah kanan ke untuk dia capai equilibrium? Okay, for you to explain this, okay, untuk you nak terangkan ni, okay, so you kena compare value K, okay, our equilibrium constant tu, okay, at equilibrium dengan kita punya Q ni. So apa yang awak kena faham, K ni adalah nilai concentration ataupun pressure at equilibrium. Q ni dia punya cara penulisan sama je macam K, cuma Q ni dia punya quantity tu bukan at equilibrium, dia at any time. Dia mungkin initial ke, separuh jalan ke, okay. Tetapi expression kalau untuk K dengan Q, expression dia sama, cuma the values tu, what values does it represent? Kalau K tu, kalau KC concentration at equilibrium, KP pressure, partial pressure at equilibrium. Kalau Q tu pun sama, dia kalau melibatkan concentration, it represents concentration, tapi dia bukan at equilibrium, okay. Dia at any time lah, okay. Alright, so kalau kita nak tentukan if a reaction tu, the equilibrium tu dia pergi to the left ke to the right ke, kita kena compare the value of Q tu dengan K. Okay, right. So the direction of a reaction can be predicted by comparing KC ataupun KP dengan QC ataupun QP lah. Okay, yang macam just like what I explained just now. Okay, expression, cara nak tulis Q tu sama je dengan cara kita tulis K, product over reactant. Kalau ada mole, okay, pakai square bracket untuk concentration, pakai normal bracket of untuk pressure, okay. And Q ni dia at any time, dia bukan at equilibrium, okay. So kalau K tu at equilibrium, Q tu at any time lah, okay. Alright. So if you see ni general example, okay, how we write KC and how we write QC. You tengok semua sama je, product over reactant, okay. Semua gas, semua kita ambil kira. Kalau ada mole kat depan, kita jadikan sebagai power. Product over reactant, okay. Cara tulis expression adalah sama, just that concentration yang ada kat KC, dia semua adalah equilibrium concentration, okay. Kalau QC tu dia any concentration, ataupun contohnya initial concentration boleh, any concentration, okay. Okay, nanti kita akan bila dalam tutor you akan buat pengiraan. Okay, so you akan kira macam KC punya value, you akan kira QC punya value, and then you tengok sama ada QC tu ataupun you akan tengok QP dengan KP lah, okay. So kalau KC you akan cari QC, kalau KP ataupun kalau QP you akan tengok you punya KP value lah, either one lah, okay. Yang you tahu, okay, you compare K dengan Q tu, okay. So kalau K dengan Q tu sama, okay, tak kisahlah pressure ke concentration, depending on the question. Kalau sama, maksudnya the system tu is in equilibrium lah. Maksudnya rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction, okay. Tu pertama. Okay, kalau Q tu less than K, okay, so you kena tahu Q tu adalah product over reactant lah. So just bagi simplify je lah, okay. Kalau nilai Q tu, okay, kalau nilai Q tu, okay, let me just bagi simple example lah. Okay, kalau nilai Q tu kurang daripada K, maksudnya you punya reactant tu banyak.
Sebab apa? Bila nilai reactant tu banyak, you punya nilai Q tu akan turun lah. Ni macam matematik lah kan. Okay, bila nilai R ni banyak, you punya Q tu akan turun. Okay, so maksud dia when Q tu less than K, maksudnya pertama sekali dia not at equilibrium, you ada more reactant. Maksudnya you punya reactant sekarang banyak. Okay, so untuk nak balancekan tu, apa yang berlaku, dia akan push to the right the reaction tu to reach equilibrium supaya Q tu sama dengan K. The reaction proceed from left to right. Okay, so bila you kira tu, you nampak value Q tu kurang, you kena faham, bila value Q saya kurang, maksudnya saya punya reactant banyak. So macam mana saya nak achieve equilibrium? Saya kena push dia ke sebelah produk. Okay, macam jongkan-jongkit lah. Okay, if you see kalau macam reactant banyak kan. Okay, so what happens, you'll push it to the product side, baru dia akan balance macam tu. Okay, the same concept ni. Okay, kalau Q is more than K, okay, again bagi general lah, Q tu product over reactant. Kalau Q tu tinggi, maksudnya you punya reactant kurang ataupun you punya produk tu banyak lah. Okay, maksudnya produk you banyak. Maksudnya you punya produk tu banyak. Okay, so again, system not at equilibrium. Initially there are more product in the mixture. Okay, maksudnya sebelah produk sekarang tinggi lah. Okay, katakanlah sini A, sini B. Okay, so B awak banyak. So dia nak capai equilibrium tu, maksudnya macam jongkan-jongkit tu dia nak balancekan lah. Okay, so apa dia berlaku, daripada B reaction tu akan pergi ke A. So dia akan pergi ke A sampailah you dapat equilibrium tu. So kalau macam ni, daripada product ke reactant, the reaction tu proceeds from right to left. Okay, kalau bila you kira nilai Q dengan K tu sama, maksudnya dia at equilibrium. Okay, so benda-benda macam ni, okay, you kena buat pengiraan dulu, baru you boleh nampak. Memang soalan tu nanti akan ada ni semua lah. Okay, so far boleh faham tak kelas? Apa tu K, apa tu Q? Kalau value Q tu kurang daripada K, lebih daripada K ataupun sama dengan K, apa dia punya maksud tu? Boleh? Class, any question? Okay, so we will look at example 7 ni. Okay, we will look at example 7. Okay, so can someone read the question for me? Class, can someone read the question for me? Zuir? At a very high temperature, AC equals to 550 for the following reaction. Following concentration were detected in a mixture. Is the system at equilibrium? If not, in which direction must the reaction proceed for equilibrium to be established? Okay, so dia bagi reaction kat sini. Okay, dia dah bagi Kc lah. Okay, and then dia bagi concentration ni semua. Okay, alright. Okay, so dia tak cakap concentration ni at equilibrium ke apa Okay, alright. So this is, apa yang you kena buat dulu, pertama sekali, make sure your equation tu okay lah. Okay, and then you punya expression tu. Okay, expression tu you boleh cari QC you dulu. Okay, cari dulu you punya QC. Okay, the concentration values all given. Okay, so you terus cari je QC berapa. Sebab dia tak cakap concentration tu at equilibrium tau. Okay, so dia dah bagi concentration value tu, it can be at any time. So you boleh senang je. Actually soalan ni very very simple. You boleh terus kira you punya QC.
Sama je, cara you tulis QC tu macam tulis KC, product over reactant. Tengok ada berapa mole, masukkan the concentration value and get the answer. Okay, so sekarang saya nak tanya, QC dia lebih kurang ke ataupun lagi banyak daripada KC? Lebih kurang. Betul? Kurang. Alright, so apa yang you faham bila QC tu kurang? Apa yang banyak? Reactant banyak ke produk banyak? Itu yang you kena tahu dulu. Yes, very good. Okay, bagus. Bila QC tu kurang daripada KC, maksudnya reactant kita tu banyak. Okay, so untuk kita nak capai equilibrium, the reaction tu must proceed from left to right lah. Maksudnya kita perlu hasilkan lebih banyak produk H2 dengan I2 kita. Okay. So the reaction is not at equilibrium. Itu point pertama awak Okay. And will proceed forward ataupun to the right lah. Okay. Sampailah kita punya Q tu sama dengan K. Okay. Boleh faham ni kelas? Kan? Budi. Okay. Alright. Boleh. Okay, alright. So 5.2 dengan 5.3 actually dia tak cover dalam lecture lah. Dia tak cover dalam lecture. But still nanti I check dalam kita punya syllabus, dia boleh tanya jugalah. So mungkin nanti UPS 3, okay, UPS 3 dia akan tanya berkenaan solid dengan liquid jugalah okay. Even though dalam tutorial dengan lecture kita discuss hari tu tak ada lah. Okay. Kalau tak ada nota ni nanti bagi tahu saya akan forward lah okay. So I will explain to you first, okay, apa tu properties of solid lah. Okay. You dah belajar masa kat sekolah pun, kalau cair apa ciri-ciri dia. Okay, dia ikut shape dia punya bekas lah. Okay. Dia slightly compressible, maksudnya kita boleh compress sikit sahaja. Okay. And then moderate ability to flow. Dia boleh flow sebab apa? The molecules tu can slide past one another freely lah. Okay. So kalau liquid dia punya isi padu or volume tetap, tetapi shape dia depends on the bekas ataupun the container tu. Okay. Molecules tu arrange closely but not rigidly. Maksudnya dia bukan macam solid lah. Kalau solid dia teratur macam ni. Okay. So kalau liquid dia much more looser a bit. Okay. Closely but not rigidly. Okay. They are held together by intermolecular force, tetapi dia boleh move freely lah. Okay. Alright. Okay. Diffusion. Kalau kita compare liquid dengan gas, okay, liquid tu dia diffuse slower lah. Okay. Alright. Sebab apa? Dia kalau compare to gas, intermolecular force dia lebih strong lah, and then arrangement liquid tu lebih rapat. Itu saja. Okay. Maksudnya liquid diffuse lebih slow daripada gas. Okay. Right. And then pasal compressibility, space antara liquid molecules tu very little ataupun very small. Okay, so you boleh compress it slightly sahajalah. Okay. Alright. And then next pasal surface tension lah. Okay. In simple words lah okay, kalau macam let's say kalau you put a clip carefully like this on water, clip tu boleh float atas water. Sebab apa? Ada surface tension on the surface of water tu. Okay. Alright. And even okay, kalau let's say lah kalau macam you ada pipe kan, let's say you have a pipe. Okay. Kalau sometimes kalau you bila you tutup tu, you akan nampak ada water macam sikit macam ni, betul tak? Akan ada air sedikit dekat tip of the pipe tu, betul? Okay. So why? It's because of the surface tension tu of the water tu pada permukaan dia. Okay. So actually this one ada explanation lah macam mana water droplet, kenapa shape dia macam tu and all Okay. This one you can look at your own time lah. Okay. So apa yang saya nak you all tahu, faktor dia. Apa faktor yang mempengaruhi surface tension? Okay. Pertama adalah intermolecular force. Kalau intermolecular force dia, daya tarikan dia tu lebih kuat, surface tension dia lebih tinggi. Okay. The stronger forces between molecules, the greater the surface tension. Okay. Itu surface tension. Next is viscosity. Viscosity ni dia resistance to flow.
Maksudnya kalau high viscosity dia susah nak mengalir, low viscosity dia senang nak mengalir. Okey. Resistance to flow due to intermolecular forces. Contohlah paling simple lah. Kalau madu, honey, okey, dia susah nak flow kalau you tuang, pekat kan. Okey. Dia high viscosity. Kalau water you tuang je dia can flow freely. Low viscosity. Itu yang you kena faham dulu. Okey. Alright. So kita terus masuk apa faktor yang mempengaruhi viscosity. Ada 3 benda yang you kena tahu. Pertama adalah dia punya size or shape lah. Second adalah dia punya intermolecular force, dan ketiga adalah temperature. Okay, alright. So pertama sekali you kena tahu bila size tu smaller intermolecular force dia weaker. Bila intermolecular force dia weaker, dia senang nak mengalir. Senang nak mengalir maksudnya viscosity dia tu berkurang. Okay. So maksudnya kalau size dengan viscosity tu, kalau size dia makin kecil, viscosity berkurang. Size makin besar, viscosity dia akan bertambah. Sebab apa? Intermolecular force tu. Okay. Intermolecular force depends on size. Okay. Next kita tengok temperature. Bila temperature tinggi, okay, viscosity akan berkurang. Sebab bila you increase the temperature, sesuatu cair itu dia lebih senang nak mengalir lah. Okay. When you increase temperature, ingat viscosity tu decreases, dia lagi senang nak mengalir. Okay. So ni je summary dia. Okay. Vaporization, condensation you dah pernah belajar kat sekolah, betul tak? Vaporization tu apa? Daripada liquid ke gas, betul? Yes. Kalau condensation, gas ke liquid. Okay. So ini dia just you should know lah So just Liquid. yeah, betul bagus. Okay. So this one they explain in terms of kinetic energy. Apa yang berlaku during vaporization, okay, apa yang dia berlaku during condensation. Okay. So take your time and then go through all this lah. Okay. Next you kena tahu apa faktor yang mempengaruhi vaporization. Okay. First is surface area. Kalau luas permukaan lagi besar, lagi senang dia nak meruap lah. Okay, so surface area bigger, vaporization rate higher. Next is temperature. Suhu lebih tinggi, lagi senang dia nak meruap, vaporization rate higher. Okay. And then last is intermolecular force. So you must know kalau intermolecular force dia tu stronger, dia lagi susah nak vaporize. Okay. Kalau dia punya strength tu weaker, dia lagi senang nak vaporize. Okay. Kalau strength dengan vaporization rate tu, dia punya relationship tu terbalik. Maksudnya kalau strength dia berkurang, intermolecular force strength dia berkurang, vaporization rate dia akan increase. Okay. Alright. And then apa tu vapor pressure? Okay. Vapor pressure tu adalah pressure bila you punya vapor and liquid tu is in equilibrium. Okay. Contohnya kalau liquid ni dia vaporize jadi gas. Okay. Bila liquid and gas tu, okay, vapor dengan liquid tu in equilibrium tu, kita panggil dia sebagai vapor pressure lah. Okay. Okay. Kalau volatile liquid ni dia mudah meruap. Okay. So kita bagi tahu yang dia ni ada high vapor pressure. Okay. Kalau volatile liquid yang mudah meruap tu, mudah vaporize, we say that they have high vapor pressure. Okay. Kalau yang non volatile ni, we say that they have low vapor pressure. So kena cuba relate kan apa sama ada liquid tu volatile ke tak. Volatile tu maksudnya dia can easily evaporate. Can easily evaporate maksudnya dia punya vapor pressure is high. Okay. Kalau dia susah nak evaporate ataupun non volatile, dia punya vapor pressure tu is low lah. Okay. So ni just an example lah Okay. Untuk for example you have diethyl ether, ethanol and water. Okay. So diethyl ether yang vapor pressure dia paling tinggi. Okay. Contohnya dekat 20 degree Celsius, vapor pressure diethyl ether yang paling tinggi. Okay. Sebab apa? Intermolecular force dia paling lemah lah.
Kalau macam ethanol, you tahu ada hydrogen bond. Water, you tahu boleh bentuk 2 hydrogen bond. Okay, so dia ada kaitan dengan you punya intermolecular force. Maksudnya kalau you punya summary di sini adalah kalau intermolecular force you weaker, okay, you punya vapor pressure tu akan lebih tinggi. Alright, this is the summary from this slide. Okay, intermolecular force weaker, vapor pressure tu is higher. Okay, ini adalah definition untuk boiling point lah. The temperature at which the vapor pressure of a liquid is equal to the external pressure ataupun atmospheric pressure. Okay. Kalau normal boiling point, maksudnya boiling point tu at standard condition lah. Dia punya external pressure ataupun atmospheric pressure dia 1 atm. Okay. So these are different types lah vapor pressure untuk for example diethyl ether, water and mercury. Okay. Alright, so sekarang kita relatekan apa faktor yang mempengaruhi vapor pressure. First, temperature. Bila you increase temperature, lagi senang dia nak vaporize, so vapor pressure dia high. Okay, itu pertama, temperature and vapor pressure. You increase the temperature, senang dia nak vaporize, maksudnya vapor pressure dia high. Okay, next is intermolecular force tu. So saya dah bagi tahu kalau intermolecular force tu lemah ataupun weak, dia senang nak vaporize, vapor pressure dia high. Kalau intermolecular force dia strong, dia susah nak vaporize, vapor pressure dia low. Okay. Alright. So apa faktor yang mempengaruhi boiling point pula lah. Okay, pertama adalah atmospheric pressure. Okay. Contohlah as we go, kalau kita pergi tempat yang lebih tinggi, atmospheric pressure tu akan berkurang. Okay. So bila atmospheric pressure berkurang, heat yang kita perlu untuk nak samakan vapor pressure dengan atmospheric pressure tu akan berkurang. Okay. Because atmospheric pressure dah berkurang, okay, energy yang kita perlu untuk nak vaporize our liquid tu berkurang lah. So boiling point kita akan berkurang. Contohlah kalau kita boil water dekat sini, water will boil at 100 degree Celsius. Kalau kita boil water dekat higher altitude, contohlah ni Mount Fuji, boiling point of water 87, maksudnya dekat 87 air dah mendidih dah. Okay, kalau dekat Mount Everest pula, boiling point of water at 71 degree Celsius, dia dah boil dah. Okay, so itu yang dicuba nak cakap kat sini. So boiling point tu depends on our atmospheric pressure. Bila atmospheric pressure berkurang, maksudnya lagi senang dia nak vaporize. Bila lagi senang dia nak vaporize, we need less heat lah. So our boiling point tu will reduce. Okay, that's the summary lah. Okay. Next is intermolecular force. Intermolecular force, you boleh faham lah. Kalau intermolecular force tu stronger, boiling point tu increases. Okay, so nanti kena recall balik apa intermolecular force yang you dah belajar. Okay, so you have van der Waals forces. Bawah van der Waals forces ada apa? Ada dipole dengan London dispersion forces. And then you ada belajar juga hydrogen bond. Okay, so kena tahu ni semua lah. Okay, intermolecular force. Okay, so you must know apa faktor-faktor yang mempengaruhi lah strength of intermolecular force ni. Okay, so ni semua you kena revise semula lah, then easier untuk you nak relate kan ni semua. Okay, ni yang macam saya bagi tahu tadi lah strength of intermolecular force tu, pertama sekali tengok apa jenis force, hydrogen bond ke, dipole ke, or van der Waals lah. Okay, and then dia punya size tu. So ingat, kalau molecular size bigger, van der Waals stronger, boiling point tu will be higher lah. Okay, so try to refresh on all that lah. Okay, yang ni pun kita dah pernah tengok juga, yang hydrides ni. Kenapa H2O, HF dengan NH3 ni boiling point dia lebih tinggi jika dibandingkan dengan elemen dalam grup yang sama lah.
Okay, sebab apa? H2O, HF and H3 ni semua boleh bentuk hydrogen bond. And then you should know why H2O punya boiling point higher than HF. Why HF is higher than NH3. I should know all that lah. Okay. So nak relate vapor pressure, boiling point Okay. So kalau size dia, contohlah we look at group 17 we go down the group, size dia makin besar. Okay. Bila size makin besar, dia punya London forces ataupun dia punya van der Waals forces tu become stronger. Okay. Bila dia becomes stronger, dia lebih susah nak vaporize. Ingat, kalau dia susah nak vaporize, vapor pressure dia low. Okay. Kalau vapor pressure dia low, maksudnya lagi susah kita nak vaporize. So boiling point dia high lah. Boiling point dia high. Okay. So cuba relate all these things together. Okay. Boleh kelas kan? Boleh sir. Okay, alright. So ini adalah macam summary lah yang kaitkan force of attraction dengan vapor pressure dan boiling point. Okay, weaker attractive force, ingat kalau dia punya daya tarikan lebih lemah, dia lebih senang nak vaporize. Bila senang nak vaporize, vapor pressure dia tinggi. Senang nak vaporize, kita perlukan less heat lah. Perlukan less heat, boiling point dia rendah. Okay. So try to relate these three intermolecular force dengan vapor pressure dan boiling point tu. Okay. So dalam slide ni actually ada examples apa semua lah. So you can have a look later at the examples lah Okay. Boleh kelas kan? Nanti yang slide ni semua I'll give. So I'll give it to you lah. Okay. And then we just quickly go through this lah just quickly je. So far saya explain boleh faham tak? Okay. Okay. So this Boleh, one boleh. Okay. Right, good. So I'll explain to you guys quickly. Nanti I'll give you the slides lah. So please lah have a look at it Okay. Macam solid pepejal you dah tahu lah. Dia apa dia? Dia fixed shape, fixed volume lah. Okay, so the atoms tu they cannot move, they can only vibrate and rotate about their fixed position. Maksudnya dia tak boleh bergerak lah Okay. Rigid arrangement, cannot move freely. Okay. Yep. Okay. So kalau in terms of dia punya shape and volume tu, dia fixed shape and volume. Dia tak boleh nak compress lah, almost none. And then dia tak boleh nak flow, maksudnya dia tak boleh mengalir lah, solid pepejal kan, almost none. Okay. Alright, and then high density. And then dari segi pergerakan molekul tu, dia tak boleh bergerak, dia just boleh vibrate ataupun rotate dekat dia punya position yang fixed tu. Okay. Melting tu you tahu daripada solid ke liquid. Okay, again nanti baca ni dia relatekan dengan kinetic energy, temperature semualah. Okay, kalau freezing pula daripada liquid ke solid. Okay. Kalau sublimation ni daripada solid straight kepada gas. Okay, dia tak melalui liquid lah. Contohnya macam dry ice, CO2, solid tu adalah dry ice. Dia daripada solid terus kepada gas. Okay. So sublimation straight from solid to gas. Okay. So again ni dia explain in terms of kinetic energy, intermolecular force dan apa semua. Tak susah nak fahamkan benda ni So please have a look nanti Okay, deposition ni very few reaction lah. Tapi actually deposition ni dia adalah reverse untuk sublimation. Maksudnya tadi sublimation straight daripada solid ke gas. Kalau deposition ni terbalik, daripada gas terus ke solid, dia tak melalui liquid. Ni contohnya kalau iodine ni lah. Okay, kalau iodine gas ni you letak dekat cold surface, dia akan deposit jadi crystal terus, dia tak ada liquid apa, tak ada. Okay. And then kalau solid dia ada generally lah ada two types of arrangement. Satu kita panggil sebagai crystalline, satu lagi kita panggil sebagai amorphous. Tapi saya just explain the basics lah, apa tu crystalline, apa tu amorphous lah Kalau crystalline ni dia punya arrangement tu like teratur, well defined shape. Okay.
dan atom ataupun molekul dalam tu dia tersusun secara teratur lah. Contohnya macam garam, okey, dalam logam ataupun even in diamond. Okey. Kalau amorphous pula dia kurang poorly defined shape, and then dia masih dalam order tetapi dia kurang, tak macam crystalline. Contohnya macam charcoal, rubber dan glass. Kalau charcoal dengan glass, kalau you cuba you fikir, dia it's brittle lah. Brittle maksudnya kalau charcoal tu you ketuk dengan hammer dia akan boleh hancur. Glass you ketuk dengan hammer dia boleh pecah. Because of the arrangement dia tu. Yang kurang structured tu ataupun dia tak berapa tersusun, kita panggil dia sebagai amorphous lah. Kalau crystalline tu dia well ordered lah. Well defined shape. Dia punya particle semua is an in orderly arrangement. Ini cara general lah. Crystalline macam mana susunan dia, amorphous macam mana susunan dia. Alright. Kalau crystalline yang tersusun tadi tu, crystalline dia ada 3 jenis lah. Pertama metallic. Metallic bond kita dah belajar. Ionic macam garam lah, sodium chloride, macam mana susunan dia. Ataupun molecular covalent macam oxygen gas, water tu semua. Ataupun kita juga ada giant covalent. Maksudnya dia covalent bond tetapi benda tu berterusan. Sebab tu kita panggil sebagai giant covalent. Kalau molecular ni satu je lah. Macam for example kalau oksigen, 2 oksigen double bond macam ni. Kalau macam diamond diamond dia terdiri daripada carbon, dan setiap carbon tu can form 4 bonds lah with another carbon, and benda tu dia akan berterusan. It will continue. Dia akan continue macam ni. Dia akan continue, dia akan berterusan lah. That's why they call it as giant covalent. Kalau metallic bond tu you dah belajar yang electron C model lah. Macam mana daya tarikan antara the positively charged nucleus dengan C of delocalized valence electron tu. Kalau ionic solid pula, garam contohnya lah. Contohnya you ada macam NaCl kan. Inilah susunan dia. Kalau NaCl, contoh you have Na plus and Cl minus. So macam mana dia punya arrangement tu kita panggil lattice point lah. Lattice point tu maksudnya setiap titik tu apa benda yang ada. So biasanya positive ion dengan negative ion tu dia akan alternate lah. Contohnya lah Na plus, Cl minus, Na plus. Dia akan alternate macam ni. So ini adalah ionic solid, macam garam lah, NaCl dan sebagainya. The positive and negative ion tu tersusun, alternate. Molecular covalent. Contoh yang you kena tahu lah. For example macam phosphorus, kalau you tengok dalam periodic table memang phosphorus simbol dia P lah. Tetapi phosphorus tu in nature lah, dia exist sebagai molekul. Dalam satu phosphorus tu, molekul tu ada 4 phosphorus atom. Sebab tu dia P4 lah. Sulfur pun sama. Dalam satu molekul sulfur tu dia ada 8 atom sulfur join together. So dia adalah S8. And then kalau polar molekul macam water dan sebagainya. Ini contohlah sulfur. Ni just dia punya 3D structure. Semua benda sama, semua sulfur. Dalam sulfur molecule ni ada 8 atom sulfur join together as one unit lah. Dia panggil sebagai molecular covalent lah. Lepas tu kalau macam arrangement dalam ice pun you dah belajar dah. It arranges itself in a hexagonal shape, held by hydrogen bond lah. Yang last kali ni giant covalent lah. Giant covalent ni dia punya intermolecular force is very strong. Contoh macam diamond yang saya bagi tahu tadi tu. Diamond ni semua dia terdiri daripada carbon. All consist of carbon join with one another lah. Kalau you nampak setiap carbon tu dia boleh bentuk 4 single bond and benda ni dia akan berterusan.
Okay, so the covalent bond because they are sharing electrons lah. Okay, SiO2 pun benda yang sama juga. Okay, so they give you an example here. Okay, satu silicon with 2 oxygen. Okay, and then another silicon with another 2 oxygen. Okay, another silicon with another 2 oxygen, and this thing will continue. Okay, dia akan continue. Covalent bond ni dia form what we call as giant covalent structure. So giant covalent structure ni dia punya boiling point semua lebih tinggi lah, jauh lebih tinggi. Okay.